9:10 নাগাদ শান্তিকুঞ্জ থেকে ভোট দানের জন্য নন্দীগ্রামে বেরিয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং এখনো পর্যন্ত যেই সব লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোট হচ্ছে তার কি পরিস্থিতি তিনি খতিয়ে দেখছেন। सिस्टम में टीएमसी वोट करता है बंगाल में, तो सिस्टम में वोट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 100% प्रूफ तो नहीं है। विष्णुपुर पार्लियामेंट के अंदर इंदास में 35-40 बूथ में जहां बीजेपी का एजेंट नहीं है ड्यू टू हॉरिबल टेररिज्म, वहाँ थोड़ा बूथ का बाहर कर रहा है, चुन चुन के अपने आदमी भेज रहा है बूथ में। एक नंबर। दूसरा, केसपुर का 56 नंबर बूथ ये कर रहा है, और सबंग में थोड़ा है और पिंगला में थोड़ा है। यहाँ कोंटाई और तमलुग में वो छूट था कुछ, हम लोग रिजल्व कर लिया। ये भारी वोट से हारने वाला है। सारे कलर भगवा होंगे यहाँ की जीत का जंगल महल के। हाँ, 8 तो हो जाना चाहिए, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग और भी कुछ। लेकिन उन लोग का जो प्लानिंग था विद द यूज ऑफ मिसयूज ऑफ पुलिस, पिछले 2 दिन ममता पुलिस ने बहुत टेरराइज किया। भाजपा की कम से कम 20-25 हंसा नारिज को अरेस्ट किया। इवन वेस्ट मिदनापुर और तमलुक का 2 असेंबली में, नंदीग्राम का पार्ट और मोयना, पोलिंग एजेंट तक भी घर में ये लोग रेड किया। हम लोग सब पोलिंग एजेंट को दूसरा प्लेस में रखा था। ममता और ममता की पुलिस को मैं पहचानता हूँ। 11 साल का पहले मैं पुलिस का साथ लड़ा सीपीएम का रिजिम में, इसलिए वो क्या क्या कर सकता है मुझे सब एक्सपीरियंस था। इसलिए ओवरऑल 100% में खुश नहीं हूँ, लेकिन 90% खुश हूँ। 8 सीट भाजपा की ओर ही जाएगा। महिषासुर में एक हत्या हुआ है टीएमसी वर्कर का, उनका बीजेपी के ऊपर आरोप है आपका। वो कौन टीएमसी वर्कर? कोई पंचायत में था, वो उनका डेथ हो गया। मोहम्मद, कौन पंचायत में था, क्या था वो आदमी मोहम्मद मोहबल, वो महिषादल में। वो मुझे जानकारी नहीं है। वो गुंडाबी होने से मत का ठीक नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। Great number of the Hospital Game Center has approved the application so that they could not vote in this election. ये आरोप लगाया है। झूठा आरोप, इसके कोई आधार ही नहीं है। और ममता बनर्जी का बाद में टिप्पणी करना क्या है? काल तो रामकृष्ण देव को लेकर गलत टिप्पणी कर दिया। ओबीसी सर्टिफिकेट को, हाँ, वो तो इलीगल है। वो कह रहे हैं पहले रिक्रूटमेंट। थैंक यू माइनॉरिटी भाईरा सब भोट दीजिए। वेरी गुड। एपेक्स कोर्ट salute. में जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इसको लेकर हाईकोर्ट के जो फैसले है उसको लेकर एपेक्स कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट जो वो तो जाता है, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ तो होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो। দাদা এই মুহূর্তে আমরা লাইভে আছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে ভাই আমাকে ভোটটা দিতে হবে, নন্দীগ্রাম যেতে হবে, আমার সন্ধ্যাবেলা প্রোগ্রামও আছে, দমদমে আছে, উত্তর কলকাতায় আছে। বলুন। এই 144 ধারা নিয়ে একটা জল্পনা দানা বেঁধেছে নতুন করে। না, এটা রুটিন 6 মাস অন্তর দেয়। তো আজ কিন্তু এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভোটের সময় এটাই এটা কনফিউশন তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এটাতে শিক্ষিত নয়, তৃণমূলের কলকাতা মহানগরের সভাপতি বিনীত গোয়েল তো মমতা ব্যানার্জির পুরো পুজোতে গিয়ে প্রসাদ বিতরণ করে। এরা তো ভৃত্য, এদের বেতন তো ভাইপোর ওই কয়লা বালি চুরির মদের টাকা থেকে দেয়, এরা ভাবে আর কি। ন্যাচারালি একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমি তো অনেক দিন ধরে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমি জানি এটা রুটিন, বছরের 6 মাস অন্তর করতে হয়। একটা বিষয় আজকে সারাদিন এর সঙ্গে ইলেকশন ক্যাম্পেনিং এর কোনো প্রোগ্রামের এফেক্ট হবে বলে আমার মনে হয়। আজকে সারাদিন ধরে যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়েছে, মহিষাদলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এটা কিভাবে দেখছেন? না, সে তো হবেই, কিন্তু যে কায়দাতে বিগত দিনে ভোট ওরা করে সেই কায়দাতে ভোট এবারে ওরা করতে পারেনি। মানে 2 ঘন্টা হয়ে গেল, তৃণমূল কি ফেল করেছে এখনো পর্যন্ত? তৃণমূল নেই তো, পুলিশের সঙ্গে লড়াই। তৃণমূল কোথায়? বাহিনী নেই বলে বিভিন্ন অভিযোগ করছেন যে বহু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সঠিকভাবে মোবিলাইজ হচ্ছে না। না কিউআরটি আপনার তমলুকে 180 আছে,
কোনটাইতে 237 আছে। বলার সাথে সাথে মুভ করছে। যেটুকু গ্যাপ ছিল, ধরুন বিএসএফ সিআরপিএফ এর গ্যাপ ছিল সমন্বয়ের, ওগুলো আমরা কথা বলেছি, এডিজি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা মিটে গেছে, পরপর সলভ হচ্ছে। সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত বুথগুলোতে গন্ডগোল না হলে বুথে যারা ভোটার আসছে বুথে গন্ডগোল করতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে আপনার এই যে 8টা এতে প্রায় 15,000 বুথে ভোট হচ্ছে। প্রথমে 474টাতে ক্যামেরা অফ ছিল, আমরা গুঁতো টুতো দেওয়ার পরে ওটা সংখ্যাটা এখন 200-তে নেমে এসেছে। আমরা তো ক্যামেরাও মনিটরিং করছি, কোথায় ক্যামেরা অফ আছে অন আছে। একইভাবে পটাশপুরেও আমরা ভিতরে কিছু করতে পারছি না। পটাশপুরে কোথাও প্রবলেম নেই, সে যদি 166 নম্বর বুথ কোথাও প্রবলেম নেই। পটাশপুরে বর্ডারতে সব বিজেপি এজেন্ট আছে, মথুরাতে সব বিজেপি এজেন্ট আছে। নন্দীগ্রামে এক বিজেপি এজেন্টকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে। সে টুকটাক যে যেখানে লোকজন বেশি আছে একটু একটু করছে, কিন্তু মেজর কোনো বিষয় নেই। আমরা ভোর 5টা থেকে প্রায় মনিটরিং করেছি। আমাদের সাংগঠনিক শক্তির থেকেও বেশি এজেন্ট আমরা দিতে পেরেছি। ইভেন মাইনরিটি বুথেও বহু মাইনরিটি যুবক ছেলেরা এজেন্ট হিসেবে বসছে, যেটা 21 সালে আমরা পাইনি। six phase. জেলাটা আপনার হাতের তালুর মতো ছিল এখনো পর্যন্ত সকাল থেকে এই গোটা এলাকাটাই যেখানে ভোট হচ্ছে হাতের তালু আমার। So as এমন দেখছেন এখন অব্দি যা পরিস্থিতি এখনো কি? সমস্ত খবরটা তো আপনার কাছে আসছে as এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে